बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज बड़ा हंगामा खेज दिन रहा जनाब, खास तौर पे पंजाब के हवाले से। और कराची वाला तो मामला है ही कि वो एमकेएम के तमाम धड़े जो हैं वो मुतहद हो गए हैं और वहाँ उन्होंने कहा है कि जनाब 15 जनवरी को जो इलेक्शन है वो नहीं होने देंगे। वो तो खैर एक बड़ी खबर है वो भी। लेकिन जो पंजाब में सियासी हलचल हुई है, एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दी, निपटा दी दरखास्त चौधरी परवेज राही की, जो उन्होंने चैलेंज किया हुआ था गवर्नर के उस हुक्म को जिसके तहत इन्हें डी नोटिफाई किया गया था। इसकी तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो आइनी सवालात थे उनके जवाब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने नहीं दिए, उनका जायज़ा नहीं लिया। और फिर दूसरा मुलाकात होती है जनाब इनकी, चौधरी परवेज राही की, इमरान खान के साथ, और ज़मान पार्क में कोई लंबी चौड़ी मीटिंग नहीं हुई। और उसके बाद जनाब असम्बली तहलील करने की जो समरी है वो ये दावा किया गया कि जनाब भेज दी गई है। सोशल मीडिया पे एक मशकूक सी समरी जो है वो सर्कुलेट की गई। उसके बाद फिर एक और समरी आ गई जो लेटर हेड पे लिखी हुई है, जो उन्होंने परवेज लाई साहब के दस्तखतों के साथ। और पहले वाली क्यों मशकूक थी और ये बाद वाली जो है ये जारी करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और फिर अब गवर्नर क्या कर सकते हैं इस पे। आईनी तौर पे तो 48 घंटे बाद खुद ही असम्बली जो है ये तहलील हो जाएगी। लेकिन गवर्नर के पास कुछ इख्तियार है इस हवाले से या नहीं है, और फिर निगरान हुकूमत कैसे बनेगी, और क्या 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है? क्या आइन में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि ये, जैसे अगर 15 को ये टूट जाती है असम्बली पंजाब की 15 जनवरी को, तो 15 अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है। क्या कुछ ऐसा मुमकिन है कि 90 दिन से आगे तक बात चली जाए ये? और फिर नून लीग की क्या स्ट्रेटजी होगी? कैसे इनका सहारा इलेक्शन, अगर ज़िमनी तो नहीं, यानी जनरल इलेक्शन एक तरह से सूबाई असम्बली का होना है, तो वो क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? सरदस्त कैंपेन कैसे चलेगी? और फिर केपी में फौरी तौर पे पंजाब असम्बली के साथ ही असम्बली, केपी असम्बली क्यों नहीं तोड़ी गई? क्या डर है, क्या खौफ है? बहरहाल शुरू कर लेते हैं जनाब, जैसे 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 मामले चले आज वैसे ही शुरू कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त लगी हुई थी, ये गए हैं जनाब, इन्होंने कहा जनाब हमने एतमाद का वोट ले लिया है, ये स्पीकर का खत है और ये गवर्नर को भी जा चुका है खत। तो वहाँ इन्होंने कोई आइनी निकात जो उठाए हुए थे कि जनाब गवर्नर को वजूहात देनी चाहिए थी, उन्होंने जो वजूहात दी हैं एतमाद का वोट लेने के लिए वो दुरुस्त नहीं है, टाइम दुरुस्त नहीं दिया गया, वो 7 दिन देने चाहिए थे, 10 दिन देने चाहिए थे, इस तरह की बातें चलती जो कानूनी निकात थे कि मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। तो अदालत ने कहा जनाब अगर हम इन मामलात में जाएंगे तो फिर तो मामला शुरू से ही हम शुरू करेंगे, 19 दिसंबर से ही शुरू होगा, जब गवर्नर ने आपको ये कहा था जनाब एतमाद का वोट लें, वहाँ से फिर शुरू करेंगे। तो फिर बात होते होते ये होगी, गवर्नर के वकील ने हदायत ली गवर्नर से और अदालत को बताया कि जनाब गवर्नर साहब जो कह रहे हैं कि जो, क्योंकि एतमाद का वोट हो गया है आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत, और मेरी मंशा पूरी हो गई है, इन्होंने साबित कर दिया कि जनाब इनको एतमाद का अक्सरियत का एतमाद हासिल है, तो मैं अपना जो 22 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन था जिसके तहत इनको डी नोटिफाई किया गया था परवेज लाही को, वो वापस ले रहा हूँ। इस बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी फुल बेंच ने ये दरखास्त जो है ये निपटा दी, और साथ ही जो चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था गवर्नर की हिदायत के मुताबिक इनको डी नोटिफाई करने का, वो कलअदम कर दिया। और बाकी जो मामला है वो ये एक तरह से बाहमी फ़ाहम व तफ़हीम के साथ दोनों ग्रुपों की जो अंदर अदालत में हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा जनाब ये जो दरखास्त है ये समरावर हो गई है, तो ये हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। जहाँ तक उन कानूनी और आइनी निकात का मामला है जो हमारे सामने रखे गए इस केस में, वो कहते हैं वो मुनासिब वक्त पर अगर कोई दोबारा ऐसा केस आता है तो फिर उसमें उसको हम डिसाइड करेंगे। सरेदस्त तो गवर्नर के वापस लेने की बुनियाद पे वो नोटिफिकेशन जो है 22 दिसंबर वाला, तो हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, निपटा रहे हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर ये कल से बातें हो रही थी और ये कहा जा रहा था मुसलसल इमरान खान की तरफ से जनाब हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे, असम्बलियाँ तहलील करेंगे। और हुकूमत के पास एक मौका भी था कि दोबारा फिर अदम एतमाद की तहरीक सुबह सुबह पेश कर देते,
اس کے بعد تو اسمبلی نہیں تحلیل کی جا سکتی تھی. اور پھر جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن گورنر راج تو اتنی جلدی ممکن ہی نہیں تھا. اگر صدر کو بھیجتے، پہلے گورنر اسمبلی بھیجتا جہاں سے، پھر ایڈوائس جاتی وزیر اعظم کی، پھر صدر کے پاس جاتی، صدر کے پاس 15 دن روکنے کا معاملہ ہے، یا پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلا کے قراردادیں پاس کروائی جاتی، وہ ممکن نہیں تھا اتنی جلدی. تو یہی ایک حال تھا کہ تحریک عدم اعتماد. اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پرویز الہی نے پیغام بھیجا تھا کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تحریک عدم اعتماد آپ لائیں، پیش کر دیں، تاکہ میں عمران خان دے دباؤ تو بچ جاواں کہ اسمبلی تحلیل نہ کرنی پوے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے انکار کر دیا، نہیں جناب کرنا. اور یہ خبر ابھی جو میں کہنا رانا ثناء اللہ، اس سے پہلے یہ پرویز الہی کے کارنر سے بھی صبح کے وقت یہ خبر سامنے آئی تھی کہ کچھ ایسا وہ کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یا کہہ دیا ہے یا کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کوئی بڑے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو کہا گیا ہو کہ جناب یہ آپ کریں، اور انہوں نے فنون لیگ والوں سے بات کی ہو تو وہ نئی بات بنی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب حلف اٹھایا تھا پرویز الہی صاحب نے کچھ ارکان کے سامنے، اپنے کاف لیگ والوں کے بھی، پی ٹی اے والوں کے بھی، کہ جناب میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا. اس کے باوجود اسمبلی تحلیل کرنے کی طرف معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہے. پہلے جب ملاقات ہوتی ہے ان کی وہاں پرویز الہی کی اور عمران خان کی زمان پارک میں، تو وہاں کوئی لمبی چوڑی میں نے عرض کیا کہ گفتگو نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا، جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے ایک تو ان سے یہ بات کی کہ جناب ٹھیک ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کی کو بات کر لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جناب، اس موقع پہ آپ پہلے اسمبلی توڑیں، یہ بعد میں بات کریں گے. انہوں نے کہا جی وہ جو میں نے پہلے ایک لکھ کے دیا ہوا ہے نا، جس کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے، جناب انہوں نے سمری پہ سائن کر کے عمران خان کو دے دیا ہے، وہ ایک ہم دکھا رہے ہیں آپ کو سکرین پہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ جو سرکولیٹ کی گئی بات میں. تو اس میں وہ طے کیا ہوا ایک کاغذ ہے، دستخط ہیں، اور اوور رائٹنگ کی گئی ہے تاریخوں پہ. اور وہ یعنی 12/1/2023 جو ہے نا، وہ تین دفعہ پینسل جو وہ ماری گئی، اور وہ لیٹر ہیڈ پہ بھی نہیں ہے، سادہ کاغذ پہ ایک ٹائپ کیا ہوا ہے وہ. اور زمان پارک سے اگر بھیجا جاتا اس کو تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ ایک تھرو پراپر چینل آنا چاہیے تھا گورنر کے پاس. بہرحال وہاں وہ انہوں نے سرکولیٹ کر دیا. ان کا جناب وہ جو میں نے پہلے لکھ کے دیا ہوا ہے آپ کو ایک لیٹر، وہ آپ کر دیں سرکولیٹ، سوشل میڈیا پہ چلا دیں. اس کی بنیاد پہ انہوں نے جناب چلا دیا. تو یہ باتیں ہونے لگ گئی جناب اب گورنر جو ہے یہ کیا کرے گا، گورنر اس کو بلائے، وہ دیکھے، کیونکہ اس میں ری رائٹنگ ہوئی ہے تو یا کانٹ شانٹ ہوئی ہے، تو وہ ان کو بلا کے پوچھے یا ان سے رابطہ کرے وزیر اعلیٰ سے کہ جناب یہ واقعتاً آپ نے ہی بھیجی ہے. اور اگر تھرو پراپر چینل جاتی ہے تو تھرو پراپر چینل تو وزیر اعلیٰ کے آفس سے وہ جیسے جاتی ہے، اگر وہ لیٹر بھی ہوتا جو پہلے والا تھا تو کورنگ لیٹر اس کے ساتھ لگنا ضروری تھا. پھر وہ گورنر ہاؤس جاتی، اور پھر گورنر صاحب وہاں سے پھر 48 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہونا تھا. اور گورنر ہاؤس کے جو ذرائع ہیں ہمارے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا جناب آئے گی تو میں تو 48 گھنٹے کا انتظار نہیں کروں گا، میں تو کر دوں گا تحلیل اس کو. بہرحال میں بھی اس میں کوئی 2 4 5 10 گھنٹے آگے پیچھے ہو جائے معاملہ. اس وقت کوئی 10:30 بجے کے قریب جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک وہ سمری جو ہے وہ گورنر ہاؤس نہیں پہنچی تھی. بہرحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، پہنچ جائے گی آج رات 12 بجے سے پہلے کسی وقت وہ پہنچ سکتی ہے، پہنچ جائے گی. تو جب پہنچے گی تو وہاں سے پھر وہ ٹائم 48 گھنٹے کا شروع ہو جائے گا. یعنی 2 دن کے اندر اگر گورنر اس کی منظوری نہیں دیتے تو پھر وہ سمجھا جائے گا یہ منظور ہوگی، اور اسمبلیاں جو پنجاب کی ہیں یہ تحلیل ہو گئی ہیں، کابینہ بھی تحلیل ہوگی، رہ گئے صرف وزیر اعلیٰ صاحب کنٹینیو کریں گے نگران وزیر اعلیٰ کے الیکشن تک. لیکن اس کے بعد مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے وہ ایک جو آفیشیل ان کی سمری ہے یا جو انہوں نے گورنر کو بھیجی ہے، وہ انہوں نے اس کی نقل جو ہے وہ بھی اپنے ٹویٹ کے ساتھ لگائی ہے. اس میں باقاعدہ ان کا جو چیف منسٹر کا جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر وہ سمری بھیجی گئی ہے، وہ بھی ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں. تو اس میں جو دستخط وغیرہ اور سائن وغیرہ اور ڈیٹ وغیرہ جو ہے وہ درست ہے، اس میں کوئی خرابی قباحت نہیں ہے. بس یہ تھرو پراپر چینل جو طریقہ کار ہے بھیجنے کا
اس کے تحت جب گورنر تک پہنچ جاتی ہے اور گورنر کو ظاہر ہے وہ اگر تھرو پراپر چینل آتی ہے پھر تو وزیر اعلیٰ کی ہی سمجھی جائے گی نا، پھر تو کوئی ہے ہی نہیں. ویسے طریقہ کار کی جو ادھر ادھر خامیاں شامیاں ہیں یہ کوئی میٹر نہیں کرتی آئین کے سامنے. آئین میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 112 میں جو سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ چاہے اسمبلی توڑ دے اور اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد اگر گورنر اس کو منظور نہیں کرتا تو وہ 48 گھنٹے کے بعد منظور شدہ ہی تصور کی جائے گی. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں جناب اس کو چیلنج کیا جا سکتے ہو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہے نا یہ ناپسندیدہ جمہوری عمل ہے کہ بغیر کسی وجہ کے 12 کروڑ عوام کے جو نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں اور 4 کروڑ عوام کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں کے پی میں، آپ ان اسمبلی ان کو گھر بھیج دیتے ہیں بجک جنبش قلم اور کسی ایک بندے کے کہنے پہ جو خود پارلیمنٹ کا رکن نہیں رہا ہوا اور اس کی جو پارٹی صدارت ہے، عمران خان کی بات کر رہا ہوں، تو اس پہ بھی پارٹی کی جو سربراہی ہے اس پہ بھی سوالات ہیں. ابھی تک وہ معاملہ چل رہا ہے عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن میں. تو یہ ناپسندیدہ جمہوریت میں عمل ہے. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جیسے طلاق دینا ایک ناپسندیدہ عمل ہے، جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، اس کے لیے کوئی وجوہات موجود ہونا ضروری نہیں ہے. بغیر وجہ کے بھی وہ جو ڈائیورس ہے وہ دی جا سکتی ہے، طلاق دی جا سکتی ہے. ایسے ہی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں. آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت جو وزیر اعلیٰ کو اختیار ہے اور وزیر اعظم کو بھی اختیار ہے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا، وہ اسمبلی بھیج کے تحلیل جو ہے وہ کر سکتا ہے. اب آتے ہیں جناب اس میں نگران حکومت کیسے بنتی ہے. نگران حکومت ظاہر ہے کتنے دن لگیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 6 اور 2 8 9 دن لگیں گے زیادہ سے زیادہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد. آئین کے آرٹیکل 224(a) کے تحت جب اسمبلی تحلیل ہو جائے تو پھر اس کے بعد پروسیس شروع ہوتا ہے نگران وزیر اعلیٰ کا یا وزیر اعظم کا. اس میں یہ ہے کہ جو جانے والی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف ہوں گے یعنی حمزہ شہباز، وہ اور وزیر اعلیٰ باہمی مشاورت سے ایک بندے کا وہ انتخاب کریں گے، اس کو نامزد کریں گے وزارت اعلیٰ کے لیے. اگر ان میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر یہ 3 دن کے اندر اندر انہوں نے کرنا ہے. 3 دن کے اندر اندر اگر 3 دن کے اندر اندر اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد یہ نہیں ہو پاتا اتفاق رائے تو پھر اسپیکر جو ہے وہ فوری طور پہ ایک کمیٹی بنائے گا 6 رکنی. 3 اپوزیشن کے ایم پی ایز ہوں گے اور 3 ایم پی ایز جو ہیں وہ حزب اقتدار کے ہوں گے جانے والی اسمبلی کے. اور وہ 3 دن کے اندر اندر جو وزیر اعلیٰ کی طرف سے نام آئیں گے اور جو نام آئے گا حمزہ شہباز یا قائد حزب اختلاف کی طرف سے، ان میں سے کسی ایک نام کا وہ چناؤ کریں گے. اگر وہاں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے وہ کمیٹی بھی 3 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنے کے پابند ہے. اگر 3 دن کے اندر اندر کمیٹی جو ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی، جیسا کہ اس میں ہے نہیں پہنچنی، کیونکہ 3 ان کے ہیں 3 ان کے ہیں، تو وہ کیسے یا تو 7 رکنی ہو یا 5 رکنی ہو، وہ اگر جفت تعداد میں ہے تو پھر وہ کیسے اکثریت رائے سے فیصلہ کر سکتے ہیں. تو پھر ادھر ادھر برابر ہو گیا معاملہ. پھر وہ بھیجیں گے الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو. جب الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا معاملہ تو پھر وہ 2 دن کے اندر اندر جو نام وزیر اعلیٰ نے اور اپوزیشن لیڈر نے دیے ہوں گے اور کمیٹی میں زیر غور ہوں گے، وہ تمام نام بھیج دیے جائیں گے الیکشن کمشنر کو. اور الیکشن کمشنر ان میں سے ایک بندے کا جو ہے وہ چناؤ کریں گے. جناب یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے پنجاب کے. اور پھر آگے پروسیس شروع ہوگا الیکشن کا. جو بھی معاملات ہیں 90 دن کے اندر اندر، آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر. اب انہوں نے پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل کرنے کی سمری تو بھیج دی ہے، کے پی کی ابھی نہیں بھیجی. کے پی کی مشروط کر دی انہوں نے کہ جب پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی جس دن، اسی دن ہم کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنے کی سمری آگے وہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان وہ بھیج دیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہونے کے حوالے سے کوئی خدشہ ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب بھی کہ پرویز الہی نے بڑی دل گرفتگی کے ساتھ یہ ڈیسیجن کیا ہے جو ان کے سامنے وہ انکار نہیں کر سکے اور سائن کر دیے انہوں نے.
समरी पे, तो मे बी वो अगर, लेकिन वो अब तो वो भी इशू नहीं रह गया, या गवर्नर की तरफ से कोई मामला आ जाए या अदालत से कुछ स्टे आ जाए, इस तरह के खदशात इनके जहन में हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बस सिर्फ खदशात ही हैं। वो जैसा कि हमारे ज़राए कह रहे हैं गवर्नर उसके कि जनाब यूँ ही समरी आएगी तो हम इसको कर देंगे आगे जनाब, हम वो तहलील कर देंगे, ज़रूरत ही नहीं है हमें इस बात की। तो फिर जहाँ पड़ेगा, रन पड़ेगा जनाब सियासी, और घमसान का रन पड़ेगा। ज़ाहिर है फिर नून लीग, ज़ाहिर है पंजाब तो वो कहते हैं ये हमारा है और लाहौर भी हमारा है, और फिर कैंपेन का मसला होगा, कैंपेन कैसे चलेगी, होगा क्या। वैसे ये जो है ना इमरान खान साहब, ये देखते नहीं, अवाम की मंशा को नहीं देख रहे, ये कुछ भी नहीं कर रहे। इन्होंने सिर्फ अपनी जो ज़िद है उस पे अड़े हुए हैं। अब देखें जी, उस मौके पे ये असेंबली तोड़ रहे हैं। अब 21 या 22 या 22-23 मार्च से रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, और रमज़ान मुबारक में लोगों की कुछ और मसरूफियात होती हैं। अगर ये 15 तारीख को टाइम पूरा होने के बाद, अगर 15 जनवरी को टाइम पूरा होता है, तो ये 15 अप्रैल तक जो है ये इलेक्शन होना ज़रूरी है। और वहाँ ये रमज़ान जो है ये तो चलेगा 20 अप्रैल तक या 21 तक। तो फिर यानी रमज़ान अल मुबारक में जब लोगों की इबादत की तरफ सारी तवज्जो होती है, तो उस वक्त ये एक सियासी सरगर्मी लेके आ गए हैं मैदान में। बहरहाल इसमें अब डिले करने वाली जो बात है, जो मैं कह रहा हूँ कि डिले हो सकता है, तमाम लोग ये जो मैं अभी तक बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स पे, वो यही कह रहे हैं कि जनाब नहीं, आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ज़रूरी है, उससे आगे नहीं जा सकता। सलमान अकरम राजा साहब भी ये कह रहे थे जनाब 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना जो है वो आइनी, ज़रूरी आइनी तकाजा है। और मैं कहता हूँ कि जनाब आगे जा सकते हैं, आइन ही ये इजाज़त देता है कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं। मसलन एक तो ये कि इन्होंने नए अजला बना दिए हैं, कोई तहसीलें नहीं बना दी हैं इन्होंने, वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने। तो फिर वहाँ दोबारा हल्का बंदियाँ नहीं होनी, और फिर मरदमशुमारी का मामला भी आना है। फिर ये कि पार्लियामेंट ने ज़ाहिर है मरदमशुमारी के मुताबिक सीटों की नई तादाद मुकर्रर करनी है। अगर ये प्रोसेस वहाँ शुरू हो जाता है कौमी असम्बली में और सेनेट में कि जनाब नई जो तादाद है वो मुकर्रर करनी है हमने, और फिर उसके हिसाब से हल्का बंदियाँ होनी है। जो नए अजला हैं उनकी तो हर हाल में हल्का बंदियाँ होनी है, और अप्रैल में मरदमशुमारी का फाइनल होने का भी एक जो कहते हैं कि वो मामला चल रहा है। तो उसके मुताबिक नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो है वो होने होते हैं इलेक्शन। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक भी इजाज़त दे सकती है, जनाब आप उसी के मुताबिक, उन्हीं हल्का बंदियों के मुताबिक करवा लें। तो ये फिर अगर ये सारे मामला बीच में आ जाते हैं तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कैसे होगा? नहीं हो सकता। चलो अगर करवाना चाहें तो चलो पुरानी, फिर वो जब नई वो ज़िले बन जाएँगे तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो आधा ज़िला उसका हल्का जो है वो एक हल्के में है, एक ज़िला में है, और आधा जो है वो दूसरे ज़िला में है। वो हल्का बंदियाँ करना पड़ेंगी, लाज़मी। लेकिन 90 दिन के अंदर अगर नहीं कर पाता इलेक्शन कमीशन, तो फिर क्या होगा? एक तो खान साहब जो नए आने हैं ना निगरान वज़ीर आला पंजाब, वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने उसको नामज़द करना है। जैसे ये फड्डा जाना है ना नीचे से ऊपर तक, खान साहब ने उसमें भी रोड़ा डालना है। जिन्हें आप देखें ये तो हमारा पहले से मुखालफ है, और फिर जो इलेक्शन होने हैं ये उसी इलेक्शन कमीशन के तहत उसके ताबे होने हैं, जिस पर इमरान खान को एतबार ही नहीं है। ये अजीब एक खिचड़ी सी कड़मासा खान साहब जो है ये मचा रहे हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ कि आगे भी हो सकते हैं इलेक्शन। आइन का एक आर्टिकल है 254, उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आइन में कोई टाइम दिया गया है कि इस मुद्दत के अंदर अंदर फलां काम होना है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है अगर असम्बली तहलील हो जाए, और वो काम 254 ये कहता है, और वो काम उस मुकर्ररा मुद्दत के अंदर किसी वजह से नहीं हो सकता, और तो फिर उसे गैर मौसर या गैर आइनी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। यानी 90 दिन से आगे भी
इलेक्शन का मामला चला जाए तो आइन के आर्टिकल 54 का उससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, आगे जो जाते हैं। इसकी एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। जब मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन हो रहे थे 2008 में, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दिसंबर में शहीद हो जाती हैं लियाकत बाग में, तो उस वक़्त इलेक्शन होने थे 8 जनवरी 2008 को। लेकिन मोहतरमा की शहादत के बायस ये इलेक्शन आगे चले गए और हुए 18 फरवरी 2008 को, यानी जनवरी की बजाय 8 जनवरी की बजाय 18 फरवरी को हुए। तो फिर वो जो आईनी पाबंदी थी कि 60 दिन के अंदर-अंदर इलेक्शन होने हैं, असेंबली तय अगर अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है उसके बाद, तो वो पाबंदी कहाँ गई? आईनी पाबंदी। वहाँ किस चीज़ का सहारा लिया गया? वहाँ लिया गया 254 का आर्टिकल का। तो भाई आगे हो सकता है, नागज़ीर हालात में आगे इलेक्शन हो सकता है। जैसे अब एक अजीब मसला जो बना हुआ है, कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से फ़ौज तलब की हुई थी उन्होंने, तो जीएचक्यू ने कह दिया जनाब हमारे पास इतने बंदे नहीं, हम तो अपने सरहदों की और बड़े दहशतगर्दी के खिलाफ जो मामलात हैं, वहाँ फँसे हुए हैं। और यहाँ ये मामला अगर आ जाता है इस तरह का, पंजाब में भी ऐसा मामला आ जाता है, कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए अगर फ़ौज दस्तयाब नहीं है, तो यहाँ कैसे दस्तयाब होगी फिर सूबे के लिए, पंजाब के लिए? पंजाब तो बहुत बड़ा है उसकी निस्बत, कराची की निस्बत। तो फिर इलेक्शन कमीशन फिर और एक मसला लेके बैठ जाएगा, फिर अमन-ए-आमा या सिक्योरिटी का मसला हो जाएगा कि वो कैसे करेंगे, कैसे मामला चलाएँगे, और हल्का बंदियाँ हो जाएँगी और बहुत सारे मामलात आ सकते हैं जिनका वो अभी हो सकता है हमारे ज़हन में भी ना हो, सामने भी ना हो, ऐसे कोई मसाइल सामने हो जाए। बहरहाल अब जो सूरत-ए-हाल तो ये बन गई है कि जनाब समरी जो है, वो उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं और चली जानी है ना यार, 10:30 बजे तक नहीं गई, तो 12 बजे तक चली जाएगी। जब तक वीलाग आप लोगों तक पहुँचेगा हो सकता है उस वक़्त तक वो पहुँच चुकी हो, लेट हो जाए, कोई प्रोसेस चल रहा हो। वो उसने कोई ये थोड़ा है कि वो कछुए को ऊपर रख दिए उन्होंने कि जनाब स्लो-स्लो जाना है। वो सेक्रेटेरिएट से जानी है वज़ीर आला ऑफ़िस से, और जो थ्रू कवरिंग लेटर लगेगा, और वो हो सकता है वो जैसे मैंने ज़िक्र किया कि उस वक़्त तक पहुँच चुकी हो जिस वक़्त तक आप वीलाग देख चुके हो। ये सारी सूरत-ए-हाल, और वो अब नून लीग वाले जो हैं, ये एक तो यार ये भी बात है ना, ये कहते हैं डाकू राज खत्म हो गया। वो जनाब 25 खरब से 30 खरब तक जो इन्होंने मास्टर प्लान था, लाहौर मास्टर प्लान 2050, उसमें वो कहते हैं जनाब इन्होंने करप्शन की हुई और समरियाँ-सुमरियाँ तैयार हैं, लूट के खा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और उसपे वो स्टे भी हो गया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट से। उन्होंने मास्टर प्लान पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया हुआ है। तो इनको तो खुशी मनानी चाहिए कि चलो यार, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, चलो डाकू राज खत्म हो गया। और फिर जो 90 दिन की निगरान हुकूमत थी, इस दौरान ये अपनी जो कानूनी कार्रवाई है, जो वफाकी तफ्तीशी इदारे हैं, वो करें, और फिर ज़ाहिर है फिर वो निगरान हुकूमत जो है वो एंटी करप्शन और दूसरे, और फिर वो सारी जो तबादले, ट्रांसफ़र्स ये चली जाती हैं उनके ताबे इलेक्शन कमीशन के, जहाँ इलेक्शन हो रहे हों जिस सूबे में, जहाँ निगरान हुकूमत हो, तो वो सारे मामलात, तो ये इनको तो खुश होना चाहिए कि जनाब हम चोरों को पकड़ सकते हैं इस दौरान। और अब ये जो नून लीग है, हमज़ा साहब भी बाहर हैं जनाब, कहते हैं वालदा की तबीयत ख़राब है, तो सलमान साहब आ गए हुए हैं, तो वो अभी वहीं हैं, तो वो मुशावरत के लिए भी उन्हें आना तो पड़ेगा, या कोई भी लेटर वगैरह लिखना पड़ेगा, लेटरबाज़ी के ज़रिए जैसे भी उन्हें वो मुशावरत जो है, वो वज़ीर आला से निगरान के लिए वो करनी पड़ेगी। और नून लीग वालों की ये बड़ी ख़्वाहिश है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब आएँ और आके ये सारे मामलात सँभालें। तो लेकिन मेरी इत्तला ये है कि सर-ए-दस्त तो मरियम ही, पहले भी शायद मैंने एक दफ़ा बताया था, जो इनके प्लान था वो यही था कि अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं या ये इस्तीफ़े दे देते हैं पीटीआई वाले पंजाब से, तो फिर ये मरियम नवाज़ जो हैं वो आके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं अब, वो नून लीग को मुनज़्ज़म करेंगी, टिकटों-शिकटों का मामला, ज़ाहिर है मुशावरत तो उसमें शामिल होगी ना, जो प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ, दीगर लीडरान और नवाज़ शरीफ की। लेकिन सर-ए-दस्त वो ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ जो है वो इसी माह आखिरी हफ्तों में 20-21 जनवरी के अराउंड वो वापस आ रही हैं, और फिर आके वो मामलात को सँभालेंगी। इलेक्शन की तरफ मामलात जाते हैं, कब होते हैं? 90 दिन के अंदर होते हैं,
90 दिन से आगे चले जाते हैं। ये सारे पत्ते जो हैं अभी खुलने हैं। तो ये मामला है सर, आप मुझे दीजिए इजाज़त। इमरान खान ने बहरहाल अपना जनाब वो काम जो है वो उन्होंने कर दिखाया। इससे मुल्क को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, इससे उनको कोई गरज नहीं है। एक मुल्क में अदम इस्तेहकाम तो पैदा कर दिया है ना उन्होंने, 2 सूबों में असम्बलियाँ तहलील कर दी, तो फिर अदम इस्तेहकाम जो डोनेशंस आ रही हैं, वो 10 अरब डॉलर के राउंड अबाउट, मुझे तो ये खदशा है कहीं वो जो हमारे डोनर्स हैं या जो बैंक हैं, कर्जा दे रहे हैं या इमदाद दे रहे हैं या ग्रांट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो, वहाँ ना कोई मसाइल पैदा हो जाए खान साहब के इस रवैये की वजह से। और हो सकता है खान साहब के पीछे दिमाग में, लाशऊर में कहीं न कहीं ये भी चल रहा हो कि जनाब वफाकी हुकूमत को कैसे परेशान करना है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।